في اللوسون هذايا باش نشوفوا des exemples sur le calcul des primitives d'une fonction rationnelle. في الحقيقة البرانسيب نتاع الكالكول دي بريميتيف دون فونكسيون راسيونيل ما يبعدش برشا على البرانسيب نتاع الكالكول دي ليميت دون فونكسيون بولينوم. معناتها اللي شفناه في اللوسون الفايته باش يقعد تقريبا هو بيدو، جوست لي فورمول هما اللي نوعا ما يتبدلوا. دونك براتيكمون كي باش نطلع لي بريميتيف دون فونكسيون راسيونيل جو في ريكور ا سو دو فورمول، ولو انهم نجموا نلخصوهم في فورمول واحده. دونك الفورمول الثانيه u prime sur u puissance n، les primitives نتاعهم هما u puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 plus constante. Par contre, في الفورمول الأولى les primitives de moins v prime sur v au carré هما 1 sur v plus constante. علاش نجموا نلخصوهم هذوما الزوز في فورمول واحدة؟ خاطر كي ناخذ الفورمول الثانية ونعوض الان باغ 2 تقريبا باش نلقى الفورمول الأولى، لكن افيك ان سيني موان زايد قبل الديريفي نتاع الدينوميناتور نتاع الفي. اوكي، دونك نجموا نستغنوا عليها الفورمول الاولى، لكن نحب نوريكم كيفاش نستعملوها في الاكزامبل الاولاني نتاعنا، ومن بعديك تنجموا تعاودوا تخدموا الاكزامبل الاول اون يوتيليزون سيت دوزيام فورمول. دونك باش نبدا بالبروميير اكزامبل f de x égale moins 2x sur x carré plus 1 le tout puissance 2. Donc عندي في النوميراتور moins 2x، donc اللي هي فونكسيون بولينوم 2 degré 1 خاطر عندي هنا x puissance 1. في الدينوميناتور عندي x carré plus 1 اللي هي بولينوم 2 degré 2، كي نحطها الكلها puissance 2 باش نلقى ان بولينوم 2 degré 2 fois 2 4. donc عندي un polynôme sur un polynôme، donc f de x هي فونكسيون rationnelle. donc قبل ما نتعدى ونبدا نحسب les primitives de f de x sur le domaine de définition de f، لازمني نبين من الاول كالعاده l'existence ولا نعمل justification de l'existence des primitives de f de x. donc لازمني نبين اللي f continue sur un intervalle. donc الفونكسيون تاعي f قلنا هي فونكسيون راسيونيل، ونعرفوا اللي اي فونكسيون راسيونيل elle est continue sur son domaine de définition. donc لازمني قبل نطلع الدومين دو ديفينيسيون دو f اللي هو باش يكون نفسه الدومين دو كونتينيتي دو f. donc فونكسيون f est défini وقتاش؟ وقت اللي الدينوميناتور يكون différent de 0. معناتها لازم x carré plus 1 le tout puissance 2 يكون différent de 0. donc fonction puissance n بصفة عامة différent de 0، donc le puissance ما عندها حتى قيمة في l'équation. donc x carré plus 1 est différent 0. donc x carré plus 1 est différent de 0 si seulement si كي نهز le plus 1 للشيرة الثانية نتاع l'équation باش نلقى x puissance 2 différent de moins 1. donc عندي plus 1 كي نهزها الدوزيام مومبر نتاع l'équation باش تولي عندي moins 1. donc x carré c'est un réel qui est toujours positif، اي عدد قوت 2 هو ديما موجب. moins 1 c'est un réel qui est toujours négatif، donc ديما عندي البوزيتيف est différent les négatifs. donc l'équation هذايا elle est toujours vrai. donc condition هذايا ديما صحيحة، مادامها ديما صحيحة donc f est défini sur r. domaine de définition de f est égal à r. donc بما أنه f est défini sur r donc f est continu sur tout r. finalement f admet des primitives sur tout r. donc هذايا المرحلة الأولى اللي ديما نتعداو بها اللي هي نبينوا l'existence des primitives de la fonction تاعنا. باش نتعدى تويكا نطلع l'ensemble des primitives de petit f de x de notre fonction. به لهنا هذايا ديجا الفونكسيون f de x عاود كتبتها، لهذايا كي نلاحظوا مكتوبة تقريبا، دونك نجموا نكتبوها نجموا نلقاوها sous la forme moins v prime sur v puissance 2. ok sous cette forme moins v prime sur v puissance 2. تنجموا زادا تشوفوها بالطريقة هذايا avec n égale à 2 معناتها u prime sur u puissance 2. اوكي ومن بعد كي تطبقوا الفورمول تاع البريميتيف تعوضوا ال n بال 2. به دونك انا خليني تويكا نشوف بالفورمول الاولانية. دونك اسكو الفونكسيون f de x نتاعي elle s'écrit sous la forme moins v prime sur v puissance 2 والا لا؟ دونك نورمالمون لهنا ال v باش تكون هي x carré plus 1 خاطرها موجودة في الدينوميناتور وفوقها فما بويسانس 2، دونك هي x كاري بلس 1. دونك نشوف اسكو في النوميراتور عندي في بريم ولا ما عنديش في بريم.
بلوتو عندي موان في بريم ولا ما عنديش موان في بريم. دونك لازمني نشوف ونحسب الديريفي نتاع اكس كاري بلس 1. اوكي دونك الديريفي نتاع اكس كاري بلس 1. دونك الديريفي نتاع اكس كاري هي 2 اكس. الديريفي نتاع ال 1 0. دونك الديريفي نتاع الفي هي 2 اكس. دونك واضح لهنا اللي هذيا هي v' de x avec un signe moins تولي moins v' de x. Donc f de x elle s'écrit sous la forme moins v' sur v puissance 2. Ok, avec v de x égale x carré plus 1. Donc تاويك كي باش نحسب les primitifs de f de x نطبق directement الفورمule هذه. Donc l'ensemble des primitifs de f de x هي 1 sur v de x plus constante. معناتها 1 sur x carré plus 1 plus constante. واضح؟ دونك ماهيش صعيبه الحكايه. كيلكو فورمول نعاود ما تحفظوهمش توا بالخدمه. انتم بالطبيعه باش تعاودوا تخدموا لي زيكزامبل هذوما الكل افور ا ميزور. كل فيديو تشوفوه تعاودوا تخدموا لي زيكزامبل اي لي زيكزارسيس اللي فيه. دونك وبشويه بشويه تو تشدوا لي فورمول من غير ما تحطوهم قدامكم وتبداو تحفظوا فيهم. راهي طريقه غلطه طريقه الحفظ في المات وفي الفيزيك. دونك المات والفيزيك ما يلزموش الحفاظه لازموا الفهم. الحفاظه باش تحفظ الفورمول سي اوتوماتيك بالخدمه. اوكي دونك نتعدى الدوزيام فونكسيون g de x égale x moins 1 sur 2x carré moins 4x plus 2 le tout puissance 4. Donc كيما الاف ديجا الفونكسيون x moins 1 في النوميراتور x moins 1 هي بولينوم de degré 1. في الدينوميناتور 2x carré moins 4x plus 2 هي بولينوم de degré 2. Donc puissance 4 باش تكون polynôme de degré 2 fois 4 8. Donc polynôme على polynôme معناتها fonction rationnelle. Donc et toute fonction rationnelle elle est continue sur son domaine de définition. Donc g est une fonction rationnelle. Donc elle est continue sur son domaine de définition. Donc باش نطلع الدومين de continuité de g لازمني نطلع الدومين de définition de g والدومين de continuité de g باش يكون égal نفسه الدومين de définition de g. Donc وقتاش g est défini وقتاش g a un sens عندها sens وقت اللي كالعاده الدينوميناتور يكون différent de 0. به كيف كي تبدا عندك معادله يساوي ولا مخالف معناتها للصفر وعندك لهنا حاجه بويسونس البويسونس ما عندها حتى قيمه. اوكي بصفه عامه a puissance n égale à 0 si seulement si a égale à 0. باهي دونك هذايا est équivalent à 2x carré moins 4x plus 2 différent de 0. دونك لازمني لهنا نطلع الاكس. لهنا c'est une équation de second degré. Elle s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égal ou elle différent de 0. Donc باش نعمل عباره على résolution d'une équation de second degré. Donc نطلع ال a وال b وال c من اللون. دونك نحطها ساعه قبل égal à 0 نرجعها من différent ل égal à 0 خاطر باش نعمل résolution d'une équation. Donc ال a égal à 2 ال b égal moins 4 هو الكوفيسيون المضروب في الاكس وال c égal à 2. Donc هذوما لي كوفيسيون de notre équation de second degré. Donc لهنا باش نطلع لي سوليسيون باش نطلع الاكس. دونك الاكس هي السوليسيون دو سيت ايكواسيون. دونك باش نطلع لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون نورمالمون نحسبوا دلتا اللي هي بي او كاري موان 4 سي والا تنجم تحسب ديسكريمينون ريدوي دلتا بريم اللي هي خاطر لهنا خاطر البي هو نومبر بير. اوكي البي هي موان 4 هو نومبر بير. دونك نجم نحسب دلتا بريم. اوكي كيف قبل ما نخمم في الدلتا والدلتا بريم نورمالمون نشوف اسكو عندي a بلس b بلس c ايكال 0 واسكو عندي a موان b بلس c ايكال 0 خاطر هذايا يعملوا لي سامبليفيكاسيون كبيره للخدمه. دونك لهنا كي نجمعهم الثلاثه a بلس b بلس c قداش يجيو. دونك عندي 2 بلس 2 بلس موان 4. دونك 2 بلس 2 4 نزيدها موان 4 0. دونك a بلس b بلس c ايكال 0. دونك لا بروميير سوليسيون x prime ايكال 1 et la deuxième solution x seconde égale à c sur a. هذوما دي فورمول في الريزوليسيون دي ايكواسيون دو سكوند دوغري قريتوهم من الدوزيام اني سكوندير. سينون اذا كان ما عندكش a بلس b بلس c égale à 0 وقت تثبت اسكو a موان b بلس c égale à 0. دونك تولي موان هنا. دونك معناتها الكا الثانيه اذا كان هذه ما تجيش تثبت اسكو a موان b بلس c égale à 0. كان جت égale à 0 وقتها باش تولي x prime égale moins 1 و x seconde باش تولي moins c sur a.
به كان لا A مع B مع C يساوي صفر ولا A إلا B مع C يساوي صفر، وقتها لازمك تحسب الدلتا وإلا الدلتا بريم ومن بعد هيك تستنتج لي دو سوليسيون X بريم و X سكوند. وقت اللي دلتا بوزيتيف، وقت اللي دلتا إيكال زيرو باش تلقى سوليسيون دوبل، وكان دلتا نيجاتيف ما فما حتى سوليسيون. دونك هذوما الكلهم في الريزوليسيون نتاع لي زيكواسيون دو سكوند دوغري. دونك نرجعوا للإكزومبل نتاعنا. دونك لهنا لقينا A plus B plus C égale à 0. Donc la première solution X prime égale à 1 et la deuxième solution X seconde égale à C sur A. C sur A معناتها 2 sur 2 ou 2 sur 2 égale à 1. دونك لهنا ديجا لقينا سوليسيون واحده، لقينا اون سوليسيون دوبل، معناتها اذا كان تحسب دلتا، اذا كان تجرب تحسب دلتا تلقاها دلتا نيجاتيف، ومن بعد كي تحسب اكس بريم ايكال موان بي سور 2 ا تلقى الريزولتا ايكال 1. اوكي دونك لهنا فما اون سول سوليسيون. دونك لهنا خدمت ليكواسيون ايكال 0، انا حاجتي بها ديفيرون دو 0، معناتها جي اي ديفيني وقت اللي اكس لازمها تكون ديفيرون دو 1. اوكي معناتها جي اي ديفيني سور ار privé de 1 في أي réel إلا ال 1. اوكي دونك جي اي ديفيني سور ار بريفي دو 1، وبما انه جي هي فونكسيون راسيونيل معناتها الدومين دو كونتينيتي نتاعها هو نفسه الدومين دو ديفينيسيون، دونك جي elle est continue sur R privé de 1. Par la suite, G admet des primitifs sur R privé de 1. Donc c'est très important باش نطلعوا الدومين دو كونتينيتي باش نشوفوا وقتاش الفونكسيون عندها دي بريميتيف، ما نقعدوش نخدموا هكاك. اللهم بالطبيعه في اكزرسيس مد لي الدومين دو ديفينيسيون والا دو كونتينيتي نتاع الفونكسيون تاعنا. اوكي دونك لهنا جي عندها دي بريميتيف سور ار بريفي دو 1. في المرحله الاخرى تويكا باش نطلعوا لونسومبل دي بريميتيف دو جي دو اكس. دونك هذه هي الفونكسيون تاعي جي دو اكس. دونك لهنا باش نستعمل الفورمول الثانيه باش نشوف si G elle s'écrit sous la forme U' sur U puissance n. Donc لهنا ما عنديش puissance 2 عندي puissance 4، على ذاك نخدم بالفورمول الثانيه. دونك في الدينوميناتور عندي U puissance n avec U هي 2x carré moins 4x plus 2. اوكي دونك هذه هي الU نتاعي. اوكي دونك هذه هي U de x. دونك عندي في الدينوميناتور U de U puissance 4، دونك لازم في النوميراتور نلقى U بريم، نلقى الديريفي نتاع الU معناتها الديريفي نتاع 2x كاري موان 4x بلس 2. دونك باش نحسب الديريفي نتاع 2x كاري موان 4x بلس 2، دونك الديريفي نتاع الx كاري هي 2x فوا 2 فوا الكونستانت هذه باش نلقى 4x، والديريفي نتاع 4x هي 4 والديريفي نتاع 2 0. دونك الديريفي نتاع الاو دو اكس باش تكون 4x موان 4. دونك ما نلقاش لهنا او بريم دو اكس، في الفوق لهنا عندي اكس موان 1 وانا حاجتي بها 4x موان 4. اور كيما شفنا في السيونس اللي فاتت في الفيديو اللي فات، دونك 4x موان 4 هي من المضاعفات نتاع اكس موان 1، خاطر كي نخرج 4 اون فاكتور باش تقعد لي 4 فوا اكس موان 1. دونك كيما عملنا في لي فونكسيون بولينوميال، في لي فونكسيون راسيونيل كي ما نلقاش الفورمول ديريكتومون نولي نضرب لهنا فوا 4 ونقسم باغ 4. اوكي دونك لازمني نعمل فيها شويه تعديلات الفونكسيون جي دو اكس. اوكي دونك هذه الفونكسيون جي دو اكس، دونك باش نتحصل الفوق على او بريم دو اكس، دونك لازمني نضرب النوميراتور فوا 4. اوكي وباش تقعد الفونكسيون هي نفسها ما تتبدلش لازمني نعاود نضرب في ال 1 سور 4 والا نقسم سور 4. دونك 1 سور 4 فوا 4 ايكال 1، عباره ضربت في ال 1 معناتها عباره ما عملت حتى شيء. واضح؟ دونك هذا ايش معناتها شويه تعديل نتاع الفونكسيون نتاعي دو تيل فاسون اني نلقى اون اكسبرسيون سو لا فورم u بريم سور u بويسونس 4 ولا بويسونس n بصفه عامه. دونك هنا كي نضرب ال 4 فوا x موان 1 باش نلقى 4x موان 4 فوا 1 موان 4. دونك ولهنا فوا 1 sur 4 c'est une constante هذيا باش تقعد البر. دونك g de x elle s'écrit sous la forme 1 sur 4 fois u prime sur u puissance 4. Ok donc voilà, donc 1 sur 4 fois u prime هذه u prime ok sur u puissance 4. donc نتعدى تويكا للي بريميتيف بالطبيعه avec u de x égale 2x carré moins 4x plus 2. donc نتعدى تو في الاخر للانسومبل دي بريميتيف de g de x qu'on le note grand G de x
ونستعمل la dernière formule avec u de x égale 2x carré moins 4x plus 2 et n égale à 4. Donc, نطبق directement la formule. Donc, 1 sur 4 لهنا باش تقعد. Donc, c'est une constante. ولهنا نطبق directement القاعدة متاعي. Donc, u اللي هي 2x carré moins 4x plus 2 puissance moins n avec n égale à 4. Donc, moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1. وما ننساش في الآخر plus constante. Ben, نعمل une petite simplification de notre fonction finale. Donc, باش نلقى لهنا moins 4 plus 1 هي moins 3. Donc 4 fois moins 3 باش تكون moins 12. Donc لهنا في البويسونس عندي moins 4 plus 1 اللي هي moins 3. Donc معناتها ماذا بيا ما نخليهاش هكا. علاش؟ معناتها مش غلط كان تخليها هكايا، اما ماذا بيا نحسنوها اكثر، خاطر خايبه اني نلقى فونكسيون لو بويسونس نتاعها نيجاتيف. دونك هذه هي بويسونس موان 3 كي نهبطها اللوطه باش تولي بويسونس 3. دونك باش نلقى موان 1 سور 12. دونك لهنا عندي الموان 12 اللوطه الموان نهزها الفوق سي كيف كيف. دونك موان 1 سور 12 نهبط هذه الكل اللوطه ونقلب السيني نتاع البويسونس. دونك باش تقعد اللوطه 2x كاري moins 4x plus 2 le tout puissance 3 plus constante. Voilà كيفاش نطلعوا l'ensemble des primitifs d'une fonction rationnelle.